नमस्कार जय जगन्नाथ न्यूज लक्ष्मी 7 को आपन को मु स्वागत करछि। मु प्रणय आपन जानिथिबे आज होउची कार्तिक मासर लास्ट दिन। एई लास्ट दिन रे आपन जानिथिबे समस्त भोर उठिकी पालन करिथांती बोईत मंदाण अति सुंदर भाबरे के निज हाथ तैयारी डंगा आनी थाए के किणा डंगा आनी थाए। समस्त निज प्रिपरेशन कर राति भोर 3टा 4टा उठिकी बोईत मंदाण करिथांती। समस्ते कार्तिक मासर लास्ट दिन को अपेक्षा करथांती कारण मास सारा समस्ते भगवान को सहित जड़ित थांती बा राति उठिकी समस्ते जेझा मंदिर जेझा गाँव बा टाउन रे समस्ते जाई थांती। जेमती पूरी बड़दाण्ड रे पहुंचले कालिया को देखिया पय डोरी आपे आपे टाणी ही जाई थाए सेमती एई बोईत मंदाण जेते आसे लोक मन रे उत्साहित आसे। लोक मन रे उत्साहित आसले सबल पय मने पड़े कुआखाईर नदी पठा सबल पय एठी जो बाली यात्रा लागे ना अति मने पड़ी जाए। आम आसी कुआखाई रे पहुंची नदी पठारे एठिकार मेंबर माने हमको इनवाइट करथिले अति सुंदर भाव में आयोजन करा जायतिला। आपण जानिथिबे एठिकार मान्यगण व्यक्ति आसिथिले हमरो गोलोक सार आसिथिले ता सहित परिचित सब कलाकार माने आसिथिले अनेक लोक माने बाहरु आसिथिले कोण अनिकोणरू प्राय एबव 25,000 एबव लोक आसिकी एठी तांकर सांस्कृतिक कार्यक्रम मजा नैथिले मीटिंग रो मजा नैथिले आउ तांकर बोईत मंदाण मध्य करा जायतिला। प्रशासन तरफ अनेक सेवा थिला ता सहित समस्ते बोईत मंदाण करी दर्शन करिकी समस्ते निज घर को फेरी जाइतिले। ए भारतीय संस्कृति परंपरा गोटे एमिति नियारा आपण जानिथिबे 12 मास 13 पर्व पड़ी थाए कारण भारतीय संस्कृति एटा ही रही थाए। परंपरा को लेई लोक माने बंची थांती लोक माने निज माटी पाई बंची थांती लोक माने निज पुण्य पाई बंची थांती से होची कार्तिक पूर्णिमा। चलतु देखा आम किसी लोकों बैठ नहीं कार्तिक पूर्णिमार जो महत्व लोक मैंने शुणिले एवं राति 4टारू सहारा जनमंच तरफ जो भजन व्यवस्था करा जायतिला ओडिसी नृत्य विभिन्न प्रकार नृत्य परिवेषण करा जाउतला। आज वातावरण को आहरी मनोरम कला आध्यात्मिक कला निश्चित भाव में आज कार्यक्रम एक प्रेरणादायी कार्यक्रम सहारा जनमंचर परिवार समस्त कर्मकर्ता धन्यवाद देवी से भाव में लोक मान सेवारे ये प्रतिवर्ष रुहतु आउ समस्त मंगला कामना करुच्ची। आज दिन समस्त मंगल। जितेंद्र कुमार सेठी जीतू केमती रही आज बहुत बढ़िया रही। कालीर जो प्रस्तुति आम थिला माने प्राय 2टा 12:30 2टा पर्यटन रही सारी घर घर 2टा 1:30 2टा तो प्रचुर लोक आसुच्चंती एवं ए वर्ष अहेतुक भिड़ लोकों मन रे गोटे आपण मान करताली दियंतु आजिकार ए कार्यक्रम भितरे संवर्धनार पर्व शेष होईछि एवं संवर्धनार पर्व रे जो माने संवर्धित व्यक्तित्व भाव रे अंशग्रहण करिसंती समस्त को आमे कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। जो अतिथि माने आम गहन रे उपस्थित होईछंती बहुमूल्य समय को व्यय करी सेमानकु हृदयर गभीरतम प्रदेश रु कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। आसंतु आज कार्तिक पूर्णिमार पावन लग्न रे ये जो साधव पुअर स्मृति और स्मारक रही ये बोईत को कुआखाई नदी गर्भ में भसैबा एठी भाईचारा केमती अछि आगे रखिबा सभा कार्य स्टार्ट करबा पूर्व आम गहन रे किछि जण उपस्थित अछंती गुटी सुंदर संगीत मिलित भाव रे गाई सुनैबे एवं तापर शेष करबा परे आमे बोईत बंदाणर ए कार्यक्रम बोईत को मिलि सेति पई अतिथि माने मंच रे हम मित्र गोटे प्रयास चलछि एवं आशा करछि प्रयासटी फलप्रद हो। 20 वर्ष संस्था एकादशी बेरा सहारा जनमंचर संपादक अच्छी बहुत दिन है आम संस्था कर बहुत लोक गैदरिंग होती समस्त किभली भाव में लोक मैंने सुविधार डंगा छाड़ी पारे से आमर ओडार टीम जो व्यवस्था कराई फायर व्यवस्था कराई आम्बुलांस व्यवस्था कराई आम सब कमिटी मेंबर्स माने रही सहयोग कर लोक मैंने कि शांति श्रृंखला कल्चरल प्रोग्राम बालुका शिल्प कराई अच्छा केमती लागिला आज मंच को आसिकी निरा प्रकार मंच देखिली मनुष्यर आयु सरी जाए एवं से मशानी भूल जाए किंतु तार भीतर जो कार्य करी जाए जुग जुग पाई माटी अमर हो जाए तार एक गोटे गीत हो जाऊ सम्माननीय प्रभात
ଆଉ ଗୋଟେ କରତାଳିରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ବରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚରୁ ମେଲାଣି ମାଗୁଛୁ। ଯେତେ ଜଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଚିତ୍ରଟିଏ ଉଠେଇବା, ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସ୍ମୃତିର ପେଟିକାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ এই পবিত্র দিবসକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ବାତ୍ୟାରେ କେମିତି ଥିଲା ଜର୍ଣ୍ଣି? ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ, ପବିତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଯୋଉ ଭଜନଟି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ କଳାଶାନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ବର୍ଷ ତୁମ ଦେଖୁ ଜଗତ ଯୋଗିତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ଯେ ଦାନା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବା, କେମିତି ସେବା ଦେବା, ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନା ଆମେ 2006 ମସିହାରୁ କାମ କଲେ ଆମର 53ଟା କାମର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। 53ଟା କାମ କରିପାରିବାରେ ଦିନ ସାରା ଯିବ। କେତେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଆଶା ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା ଜୀବନ ଏତିକି କାମ କରୁଛୁ। 53ଟା କାମ ମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୁରା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ତାକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେବ, କୌଣସି କେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବା ହେବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଆମେ ବାତ୍ୟାରେ ବି କରୁଛୁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଗାଁରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଖରୁ ଟିବି, କ୍ୟାନ୍ସର, ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ରୋଗ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହର ସେମିତି ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଠି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଆମ ରାଜନଗର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପାଦ ପକେଇକି ଆମର ତ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପାଦ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ଯେ ସାର୍ ମାନେ ବି ମୋତେ ଡକେଇକି ଆସି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଜାରି ରଖିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜୀବନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ସେବା କରିବି। ଆଗକୁ କେମିତି ମୋ ଜୀବନ ଚାକିରିଟା ଗୋଟେ ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଭୋଇ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଘର ଗ୍ରାମ। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ପୂଜାଟି ଆମର ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ଳନିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ରହିଛି ଏଠିକାର ଭାଇଚାରା, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ରହିଛି? ଲୋକଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଏଇଠି ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଆମର ଏଇଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯୁବକମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ବୋଧେ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଇ ଦାଦା ବାପାମାନେ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ପଳେଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା। ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ସବୁ ଭାଇଚାରା, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ନେଇକିରି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସଂସ୍ଥା ଆମର 36 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଛି।